वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत की गई। सी पैक फेज 2 के आला मयार पर तरक्की के लिए अज़्म का इजहार किया गया। IT, सनत और दीगर मंसूबों की बरवक्त तकमील की जरूरत पर जोर। सी पैक नए मरहले में दाखिल हो चुका, दोनों रहनुमाओं का इजहार इत्मीनान। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील की तकरीब। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब के साथ एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। चीनी वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गवादर इलाकाई तरक्की के साथ दोनों ममालिक की दोस्ती का आगाज़ भी है। पाकिस्तान की तरक्की में चीन का किरदार मेन अदा करता है चीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की में चीन के पुख्ता अज़्म के मोतरफ हैं। दो तरफा मुआहदे दोनों ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ममालिक की गहरी दोस्ती का मज़र है। एयरपोर्ट गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने बड़ी गर्मजोशी से सिपा सालार से मुज़ाफ़ा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। शंघाई ताउन तंजीम समिट में शिरकत के लिए चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद। 21 तोपों की सलामी, रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते का चीनी वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली जज्बात का इजहार किया। ली चियांग ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान हर मौसम का स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला साथी और राहिनी दोस्त है। पुरजोश इस्तकबाल ने मुतासिर किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का पाकिस्तान आमद के बाद पैगाम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करके बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क और उभरती हुई मंडी है। चीन के अवाम पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं और सराहते हैं। 73 साल में दोनों ममालिक ने मुस्तकिल एतमाद कायम रखा और एक दूसरे की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ली चियांग का दौरा पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेगा। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात बिलखुसूस सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। बाहमी फायदेमंद ताउन की नई राहें भी तलाश करेंगे। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम समिट में शिरकत के लिए 1000 के करीब गैर मुल्की मेहमान और मंदूबीन इस्लामाबाद पहुंच गए। मजीद गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास कल से शुरू होगा। इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिनाह कन्वेंशन सेंटर में होगा। चीन के अलावा रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर खारिजा भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर रुकन ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। क्या क्या नहीं किया हो, मैं गवाह हूं। मैं इसी सिंध हाई कोर्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जाती थी, उसी कोट लखपत जेल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जाती थी। मुझे जितना इस अदालती निज़ाम का पता है, अंदर का पता है, किसी और सियासतदान को नहीं पता। आईनी तरमीम पर मुझे पीछे हटने का कहने वालों को कहता हूं वो खुद पीछे हट जाए। मेरे वालिदैन को 11-11 साल जेल में रखें, हमारे केसेस कराची से पिंडी मुंतकिल करें। ये है आपका इंसाफ? आप चाहते हैं हम बस कहें माय लॉर्ड जैसे है वैसे चलते रहें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मैसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने मैसाक जमहूरियत पर अमल दरामद का वादा किया था। अवाम बताएं क्या वो पाकिस्तान की निज़ाम इंसाफ से मुतमईन है? इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफी का निज़ाम बन चुका है। इंसाफ के लिए आम अदालत के साथ मखसूस अदालत होनी चाहिए। वफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बुनियादी और आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है।
آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی ٹنڈو الاحیار میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے۔ ملکی حالات اور ضرورت کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے۔ آئینی ترامیم کی جن چیزوں پر اعتراض تھا وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کراچی میں کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کروں گا۔ لاہور میں سربراہ مسلم لیگ نواز شریف سے بھی شیڈیولڈ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے PTI سے اسلام آباد کا احتجاج ملتوی کرنے کی اپیل کر دی۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کی ایک اور بیٹھک۔ تمام جماعتوں نے اپنے ڈرافٹ کمیٹی میں پیش کر دیے۔ سربراہ ANP ایمل ولی خان نے بھی اپنا مسودہ شیئر کر دیا۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سیاسی جماعتوں نے آئینی ترمیم پر مسودے کا جائزہ لیا۔ وزیر قانون نے اجلاس میں بتایا کچھ وجوہات کی بنا پر ذیلی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ راجہ پرویز اشرف نے کمیٹی ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کمیٹی کو سب کے ڈرافٹ مل گئے، اب ڈرافٹ پر سنجیدگی سے گفتگو ہونی چاہیے، مزید آگے نکل کر کام کرنا ہوگا۔ ANP نے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم تجویز کر دی۔ ہائی کورٹ جج کی تقرری کی حد عمر 40 سال کرنے کی بھی مخالفت۔ ANP کے آئینی ترامیم کے مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ANP کی مجوزہ آئینی ترامیم کے مطابق 40 سال عمر میں ہائی کورٹ جج کا تقرر عدالت کی ساکھ اور معیار پر سمجھوتے کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کی مدت 3 سال کرنے کی تجویز غیر مساوی ہے۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے اختیار سماعت کو واضح کیا جانا چاہیے۔ صوبائی سطح پر بہت سے ٹرائبیونلز کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ آتی ہیں۔ ANP نے صوبائی آئینی عدالتوں کے قیام کی مخالفت بھی کر دی۔ تجویز دی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صوبوں میں آئینی عدالتوں کے قیام کی تجویز سے غیر ضروری مالیاتی بوجھ پڑے گا۔ مجوزہ ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں تمام صوبوں کے ججز کی تعداد برابر کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق محسن نقوی نے بانی PTI سے ملاقات کی درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات کی اجازت کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی PTI سے ملاقات کی تاحال اجازت نہیں ملی، اس حوالے سے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا ملاقات کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور MQM کے وفود کی ملاقات۔ آئینی ترمیم سے متعلق اتفاق رائے اور شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں شہری رحمان، نوید قمر اور عاصم اظہر شامل تھے۔ MQM کی جانب سے گورنر کامران ٹیسوری، فاروق ستار اور امین الحق شریک ہوئے۔ شہری رحمان نے ملاقات کو تعمیری قرار دے دیا۔ بولی MQM کو آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے آگاہ کیا۔ دونوں وفود نے اپنی ترجیحات پیش کی۔ SCO سربراہی اجلاس کے لیے اسلام آباد کی دل فریب سجاوٹ۔ وفاقی دارالحکومت کی شان و شوکت قابل تھی۔ رنگ برنگے پھول، گرین بیلٹس، فٹ پاتھ اور برقی کمکمے اسلام آباد کی خوبصورتی بڑھا رہے۔ SCO کانفرنس اور معزز مہمانوں کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، پولیس، رینجرز اور پاک فوج کے دستے تعینات۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر کوئی احتجاج یا لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی بھی احتجاج کو روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ وزارت داخلہ نے چیف کمشنر اسلام آباد اور IG کو مراسلہ لکھ دیا۔ ہم نے ثابت کیا SCO کی میزبانی کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی سے جاری ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی SCO اجلاس کے لیے قائم میڈیا سینٹر کا افتتاح کرنے کے بعد گفتگو۔ کہا ہمارا خواب ہے G20 کا اجلاس بھی یہاں منعقد ہو۔ پاکستان تنہائی کا شکار نہیں، دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا۔ PTI پر تنقید کرتے ہوئے کہا احتجاج کی کال پر وہ لوگ آپس میں ہی انتشار کا شکار ہیں۔ ایک طرف انا پرستی اور دوسری طرف حب الوطنی ہے۔ انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کریں۔ پاک چین دوستی کا لازوال تاریخی سفر، خصوصی نغمہ بھی جاری کر دیا گیا۔ گلوکار ساحر علی بگا کی آواز میں نغمے کے بول پاک چین دوستی زندہ باد پیش کیے گئے۔
नगमे में पाक चीन दोस्ती के लाजवाल तारीखी सफर की याददाश्त को दोहराया गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा, सी पैक, कायदे आजम सोलर पावर प्रोजेक्ट और दो तरफा तिजारती मुआहदों को भी दिखाया गया। जमात इस्लामी ने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। हुकूमत ने अगर किसी तरमीम पर बात करनी है तो नए चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद बात करे। मजीद बोले, पीटीआई को कौमी वक़ार और सालमियत और इस्तेहकाम का ख्याल रखते हुए अपना एहतजाज मौखिर कर देना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। तरमीम से पहले कैसे तयन करें तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं। असम्बली में बैठे लोग 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। पख्तून जिरगा अमन और खैरियत से इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जो मुतालबात सूबाई हुकूमत के दायरा कार में नहीं हैं उन्हें मुतालिका विफाकी हुक्काम के सामने उठाऊंगा। विफाक और दीगर हुक्काम के साथ बैठकर मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के बाद बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के भरपूर अटैक में 4 इसराइली फौजी हलाक, 67 जख्मी। हिजबुल्लाह ने गोलान की पहाड़ियों में इसराइल बेस पर ड्रोन हमला किया। उधर लबनान में इसराइल की जारहियत जारी। 24 घंटे में मजीद 51 अफराद शहीद, 174 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा पर भी बमों की बरसात कर दी। ताज़ा हमलों में 34 फ़लस्तीनी शहीद। अमेरिका का जदीद दिफाई निज़ाम देने के बाद अमेरिकी फ़ौजी भी इसराइल भेजने का ऐलान।